सेनाते उपासक उपासिका लोग बैग कुनोरा जानने दिए जाता है मफिचेंडी जीवे देवर शिवाले देव विराट पेंडाल बानिए आमी आगामी 27 तारीख डिसेम्बर 2021 सोमवारे श्रद्धेय प्रियानंद बांते रुदिस गुरिने गुरी बैग कुनो तरबतन आमी पुण्य अनुष्ठान गुरी दिर तो से पुण्य अनुष्ठानानत इयत दायन सागालात जे दোकानी आदाम आगे सांगमा आदाम आरो दीप सागालात विजयपुर समुद्र जे दोकानी सांगमा आदाम आगे बैग सांगमा नरे মই বিক্ষু সংঘ তরফতুন আরো কার্যকরী কমিটি তরফতুন মই ওলাইনে দङ এই পর্যন্ত অনেক জায়গাতুন আমার সহযোগিতা জিনিস জানাইছি বিশেষ গুরিনে গুরি আদামে আদামে ঘরে ঘরে থেঁ তুলি দন যারা ফারন সোল দন যারা ফারন পানি খাই দন এছাড়াও যিনি প্রতিষ্ঠানত অপূরণ আগে সেনি দিবার চেষ্টা করছেন বিক্ষু সংঘ তরফের মাধ্যমে তো সেনতে আমি কার্যকরী কমিটি তরফতুন আর বিক্ষু সংঘ তরফতুন আমি ব্যাগ কোনো সিধু চিরকৃতজ্ঞ মাই তোমার সহযোগিতা যদি নফেলে হয়তোবা আমি অনুষ্ঠান ঘুরি নফারিলাম তবুও ব্যাগ কোনোর প্রচেষ্টায় আমি এর দূর দুই ভাই যাই বিরাট এখান আয়োজন করি ফারির সেনতে ব্যাগ কোনো সিধু আরেক পড়লা আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তো যাই হোক ব্যাগ কোনো থেম মাঙে আগামী 27 তারিখ এই যে পুণ্য অনুষ্ঠান অবশ্যই দিয়েছে বিজয়পুর যারা দ্বীপসাগলা যে সমস্ত উপাসক উপাসিকা ওনাগন তারা এই পুণ্য অনুষ্ঠান যোগ দিবারতেই 7 নম্বর গাত্তান আমি সেদি যেতে ফিরি ঘুরি দিই তো এই যারা বাইক আগে গাড়ি আগে স্কুটি আগে তুমি বাইক আর গাড়ি লই নে লই তুমি সেদি যে পুণ্য অনুষ্ঠান যোগ দিয়ে হারিবা আগে কোনো মানে তোমার গাত ভাড়া লো নহব তো সেনতেই বা কোনো সিহঁতে যে যোগদান দিবাতে দি মই সিহঁতে সংঘ তরফতুন আর সেলিব্রেশন কমিটি তরফতুন তোমায় তো আহ্বান রাখিলাম हमारे अरुणाचल प्रदेश भिक्षु संघ बांते संघ को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदना करते हुए भिक्षु संघ को मैं निमंत्रण इन्विटेशन कर रहा हूँ। यहाँ हमारे दायन मेव जितना भी दायक दायिका है सब गृहस्थी उपासक उपासिकाओं में सेलिब्रेशन कमेटी के तरफ से मैं सोमनाथ बांटे जी सदाबान उपासक उपासिकाओं को लेट प्रियानंद भिक्षु का पुण्य अनुमोदना 27 तारीख को होने जा रहा है। उसी का दिन को योगदान करने के लिए मैं आप सब लोगों को निमंत्रण करता हूँ।